Guys, gisipon o giubo na ba ang all o gitrangkaso? Kay ako ani guys, murag pila na jud ni ka adlaw ni ako ang sipon og ubog trangkaso guys, pero syempre kay inahan man ta bawal ta mo kuan oy bawal ta mo pahulay wa bit tay break time nga mama na unsa may manig kanang nagtrabaho ta sa gawas kay pwede ra ta mo absent. Ang pagkamama guys, way absent ay ni bahalag sipon og ubo hatod kuha sa mga bata, hatod sundo sa mga anak. Pag uli pag sa balay guys, limpyo, walay reklamuhay. Inaana ang papel sa mama guys, walay sama ang papel sa inahan. Ang anak magsakit at timanon og ayo nato ug atong bana ang magsakit at timanon gyapon nato ayo. Pero ang realidad sa kinabuhi guys, except sa ako guys, kay ako magsakit ko guys, grabe man matiman akong bana sa kuha. Grabe mo atiman ug mutambal sa kuha. Pero sa realidad sa uban nga kinabuhi guys, wala ko nag-compare or kuan, reality lang ni guys. Ang mama grabing inatiman sa anak pag magsakit, ang papa atimanon sa asawa ug magsakit. Pero ang mama na gani magsakit guys, dili halos atimanon, wala pag choice, lihok ug tarong. Lihok mintras kaya pa. Mao na guys ang realidad sa uban guys, no. Nya kita swerte na lang ta guys nga nakabanatag at timanon ta ug natay gibati antud nga maulian ta kay dili tanan asawa guys nga at timanon sa bana ug nahibation. So maayong So what's up na pod sa inyo ha guys, no, maayong hapon na sad. Kumusta man mong tanan, okay pa ba ta? Nanapod ang inyuhang inahan sa kanunay panabang guys. Ang inahan nga walang pahinga. Syempre gikan man ko sa eskwelahan guys, gikan pa ko sa eskwelahan pag-abot diri sa balay. Mo ni ato ang una nga buhaton guys.